नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज भिडियो आम जाना भगवान भोलानाथ विशेष कृपा किसी राशि व्यक्ति मान रहा जाऊँगी। भगवान भोलानाथ 12 राशि व्यक्ति मानक मध्यरु किसी राशि व्यक्ति मानक बहुत प्रसन्न होगा जाऊँगी, जहाँफल यही राशि व्यक्ति मानक जीवन में आसवाक जाऊँगी। भगवान भोलानाथ आशीर्वाद अपार खुशी ही खुशी। भगवान भोलानाथ आशीर्वाद यही राशि व्यक्ति मानक जीवन में किसी भी दुख संकट समस्या रहिबो नाही, जहाँफल यही राशि व्यक्ति मानक जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु, यही खुशनसीब भाग्यशाली राशि माने किए किए जो मानकर भाग्य भगवान भोलानाथ आशीर्वाद चमकवा जाऊँगी एवं यही राशि व्यक्ति मान को मिलवा जाऊँगी बहुत बड़ खुशी खबर। आज रही भिडियो आम से खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय में आलोचना करवा। से भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं जमा भी भिडियोटी को मिस करंतु नाही, कारण यही भिडियो से भाग्यशाली राशि मानक पई अत्यंत जरूरी अटे। दर्शक बंधु, भिडियो को आगक नवा पूर्वर भोलानाथंकर सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे सच्चा हृदयर सह हर हर महादेव लिखि दिंतु। महादेवंकर आशीर्वाद आपन को प्राप्त हो। तेबे दर्शक बंधु, देवर देव महादेव कृपारू यही राशि व्यक्ति मानकर जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी। यही राशि व्यक्ति विशेष माने खूब शीघ्र एमती किसी करने को जाऊँगी जार अनुमान से नहीं। यही राशि व्यक्ति माने खूब शीघ्र से जीवन में एमती किसी जिनस हासिल करेंगे जहाँ से दीर्घ दिन भाभी चिंता करते। यही राशि व्यक्ति विशेष माने खूब कम दिन मध्य दुनियार सबुठारु शक्तिशाली राशि भाव परिगणित हेबे। दर्शक बंधु, जदि आपण माने यही राशि अंतर्भुक्त अछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव करंतु। खूब शीघ्र आपणकर जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। भोलानाथंकर बहुत सारा कृपा आपण को ऊपर रहिबा जाऊँगी। आपण माने खूब शीघ्र निज जीवन में एमती किसी करने को जाऊँगी, एमती किसी सफलता हासिल करने को जाऊँगी आपण माने निजे भी जानी नांती। जो मैंने आपण मानक सम्मान देउन आपण को ऊपर मनुष्य भली व्यवहार करुनथिले से व्यक्ति माने आपण को सम्मान देवा को आसुचंती एवं आपण को भितर थिबा सबु गुण को से माने जानि परिबे। आपण माने एमिति किछि कार्य करि जिवे जहा दुनिया देखिके ही रहि जिवो। हाँ दर्शक बंधु, भगवान भोलानाथ विशेष कृपारू जो व्यक्ति माने आपण को अपमान देथिला से माने तांकर अपमानर परिणाम सेमान को मिल जिवो। आपण एमिति आगक जावाक जाउछन्ते जहाँ कल्पनार बाहर अटे। दर्शक बंधु, से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु प्रथम भाग्यशाली राशिटी होछि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति माने खूब बलवान होइथान्ते उभय मानसिक एवं शारीरिक क्षेत्र में सिंह राशि व्यक्ति माने बहुत बलवान होइथान्ते। यही राशि व्यक्ति माने अनेक जगार हारी थान्ते एवं अनेक जगार जीति थान्ते एवं सदा सर्वदा निज कार्य को एमिति करिथान्ते जे समस्ते मानक प्रशंसा करिथान्ते। खूब शीघ्र सिंह राशि व्यक्ति माने एपरि किछि पाइबाकु जाउछन्ति जହାର कल्पना समाने करिनाहन्ति। खूब शीघ्र एमानक भाग्य परिवर्तन होगाकु जाउछि। भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपा सिंह राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमानकर भाग्य रे एमिति एक परिवर्तन आसवाक जाउछि जहाँ से माने निजे भी चिंता करिनथिले। हाँ दर्शक बंधु, सिंह राशि व्यक्ति मान जदि आपणकर सिंह राशि होइथाय आपणकर समस्त दुखर दिन सरीछि। आज परठारु भोलानाथंकर विशेष कृपा आपण को ऊपर रहिबाक जाउछि सिंह राशि व्यक्ति माने जहाँ आपण स्वप्न रे भी भाबी नथिले ताहा आपण को मिलवाक जाउछि। ग्रह मानकर शुभ फल एवं भोलानाथंकर विशेष कृपारो सिंह राशि व्यक्ति माने दुनिया रे राज करबाक जाउछन्ति, राजा भली बंचिबाक जाउछन्ति। सिंह राशि व्यक्ति माने सेमानक जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा सहित अचानक भाग्य चमकिबार योग रही एवं अनेक क्षेत्र धन लाभर योग रही। जो सिंह राशि व्यक्ति मान बिजनेस कर बिजनेस रु बहुत भल लाभ मिलवार योग रही एवं सिंह राशि व्यक्ति माने जहाँ स्वप्न रे भी भावी नथिले ताहा सेमानकु मिलवाक जाउछि। सेमानकर दीर्घ दिन स्वप्न पूरण होगाक जाउछि। सिंह राशि व्यक्ति माने खुशी आनंद रे बंचिबा सहित सेमानक परिवार रे सुख शांति बढ़िबाक जाउछि एवं आगामी समय सेमानकर सुंदर भाव रे कटिबाक जाउछि एवं सिंह राशि व्यक्ति मानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन होगाक जाउछि। भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपारू सिंह राशि व्यक्ति माने जो माने दीर्घ दिन हवा बेरोजगार थे सेमानक रोजगार करिवार सुजोग मिलिबो एवं जो सिंह राशि व्यक्ति माने
ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ଭୋଳାନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଖୁବ୍ ରାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅସଫଳ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ବି ଭାବିନଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ହରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଅନେକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରିବା ସହିତ ରାଜା ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ସେହି ଶୁଭ ସମୟକୁ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟର ସାଥ ମିଳିବ, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସମାଜରେ ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ କର୍ମରେ ଏପରି କିଛି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନୁରାଶି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି କିଛି କରିକି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
जदि आपणकर धनुराशि होता है निश्चिंत भाव आपण मैंने अनुभव करुवे आपण कौन भी क्षेत्र में केवे भी हार मानि न था सब क्षेत्र में सदा सर्वदा सफल होगा चेष्टा कर सफल होती निश्चिंत होते आज पर भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपा एवं ग्रह मानकर शुभ फल एवं आपणकर भाग्यर साथ संपूर्ण भाव मिलवा जाऊँ धनुराशि व्यक्ति मानक जहाँफल धनुराशि व्यक्ति मान जीवन में बहुत आगक जावाक जाउछन्ति एवं सेमाने खुशी आनंदर सहित जीवन बिताइबा जाउछन्ति धनुराशि व्यक्ति माने जदि आपणकर धनुराशि होता है आपण जहाँ स्वप्न भी भावी नथिले से सब होबाक जाउछि आपणकर समस्त आशा पूरण होबाक जाउछि दीर्घ दिनर दुख कष्ट समस्यार मुक्ति पाइबाक जाउछन्ति धनुराशि व्यक्ति माने जो धनुराशि व्यक्ति माने बिजनेस करुछन्ति सेमानको बिजनेस रे बहुत भल लाभ मिलबाक जाउछि एवं परिवार रे सुख शांति लागी रहिबो धनुराशि व्यक्ति माने ठीक समय रे उचित कार्य करिथांती एवं सब कार्य रे सफल मध्य होइथांती। तेबे दर्शक बंधु धनुराशि व्यक्ति माने सेमानको जीवन रे सफल पथरे आगु जीवाक जाउछन्ति सब कार्य रे सफल हेबाक जाउछन्ति जो धनुराशि व्यक्ति माने बिजनेस करछन्ति सेमाने बिजनेस रे बहुत भल लाभ पाइबा सहित कर्म क्षेत्र रे सम्मान पाइबाक जाउछन्ति धनुराशि व्यक्ति मानकर परिवार रे सुख शांति बढ़िया सहित समाज रे मान सम्मान बढ़िया जाउछि सेमाने एक सुंदर समय देखिबाक जाउछन्ति आज परठार भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपा एवं भाग्यर साथ देबाक जाउछि शुभ समय कदापि हाथ छड़ा करंतु नाही एही समय रे आपण जहाँ भी करने को चेष्टा करेंगे से लाभ ही लाभ पाइबे एवं जदि आपणकर दीर्घ दिनर आशा थाए नूतन जानवाहन किंबा गृह किणवा को किंबा नूतन गृह निर्माण करने को ताले आपणकर आशा खूब शीघ्र पूरण होगाक जाउछि भगवान भोलानाथंक कृपारु आपणकर समस्त आशा पूरण होगा सहित आपण देखिथिबा स्वप्न ठारो बहुत आगक जावाक जाउछन्ति धनुराशि व्यक्ति माने आज ठारो आपणकर जीवनर दुख कष्ट समस्या सब दूर होगा सहित जीवन में सुख समय खुशीर समय आसी जाइए। तेज दर्शक बंधु जदि आपणकर धनुराशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि दिंतु महादेवंकर विशेष कृपा आपको मिल। तेज दर्शक बंधु आज भिडियो आम जानिले महादेवंकर प्रिय केतोटी राशि मान विषय एवं सेमानकर जीवन में कौन सब परिवर्तन हो सेमानक भाग्य किपरि रही आगामी भविष्य सेमानकर कौन रही। तेज दर्शक बंधु यही सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु जदि कौन भी राशि आपणकर होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदय ओम नमः शिवाय लिखि दिंतु देवदेव महादेवंकर विशेष कृपा आपको मिल। तेज दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद। आज भिडियो को ये रखुचु। नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।